मु धन्यवाद देवी मीनू सिस्टर से मध्यस्थी प्रार्थना रे पढ़े नेले आम मानकर प्रधान सिस्टर थिला किंतु तांकर डेरी सकाळ से टिके अल्प समय डेरी कले से आमे आउ थे बाध्यता हेलु आरंभ करने तेणु आम मीनू सिस्टर को हठात ठिया गलु से अति सुंदर भाव समय कि असमय मीनू सिस्टर सब जगह ठिया हम तेणु मो तरफ तरफ विशेष विशेष धन्यवाद दिए तापर आउ थे द्वितीय सेसन अच्छी द्वितीय थर भी परिचालना करेंगे तेणु मु प्रभु जीशु नाम विशेष विशेष धन्यवाद दिए आसतु माने धर्मशास्त्र गोटे अंश पढ़ा तापर आरंभ करवा आम जिते प्रोग्राम अच्छी कहीं प्रोग्राम माने किए जड़े जड़े दी जन जॉइन कर अधिकांश जॉइन करना तेणु माने आरंभ करवा वाक्य अध्ययन रु 91 91 गीत तार 1 रु 5 पर्यंत हम पढ़ा जो जन सर्वपरिस्थित आवृत स्थान रे बास करे से सर्वशक्तिमान छाया तले बसती करिवे मु सदा प्रभु विषय कहबी से मोहर आश्रय और मोहर दुर्ग मोहर परमेश्वर मु ताहांकटारे निर्भर रखे कारण से तुमको व्याधर फांदरू और सर्वनाशक महामारी रक्षा करेंगे से अपना पक्षरे तुमको आवरिबे और ताहांक डेणा तले तुम्हें आश्रय नेबे ताहांक सत्यता ढाल और फलक स्वरूप अटे तुम्हें रात्रि रे त्रास केवल दिवसर उड़ंता तीर अंधकारगामी महामारी केवल मध्याह्न विनाशक संहार विषय दीप्त हेब नहीं तुम्भ पार्श्वरे सहस्र और तुम्भ दक्षिण पार्श्वरे अहित लोक पढ़े मात्र ताहा तुम्भ कतिके आसब नहीं पठित वाक्य एवं श्रवण रे प्रभु आशीर्वाद करंतु प्रभु अनुग्रह करी प्रथम मासर आम देश रे जातीय पर्व दुईटी थाए जोटा कि स्वाधीनता दिवस गणतंत्र दिवस से प्रकार आम जिते ख्रीष्ट विश्वासी मानकर मु भावुए ये तीनोटी पर्व तार जन्म नूतन वर्ष जन्म मरण पुनरुत्थान ए तीन आम निहाती पालन कर सहित नूतन वर्ष को भी प्रभु से प्रकार आज यही जन्म मासर प्रथम दिन मान डिसेम्बर 25 हूँ जन्म दिवस पालन करूँ किंतु से मास सारा आमर पालन करने प्रभु आम अनुग्रह कर प्रकार रियल मिनिस्ट्री 1 तारिख रु तार जन्मदिन पालन निमंते एक उत्सव आकार पालन करने से आज समस्त प्रोग्राम करिसेंते तेणु रियल मिनिस्ट्री प्रोग्राम होस्ट आज्ञा को विशेष विशेष धन्यवाद दिए आसंतु आमने आरंभ करवा आरंभ करने पूर्व मुझे छोट कर प्रार्थना कर धन्यवाद दौची प्रभु तुम्हें अनुग्रह करी ए 12 मासर प्रथम दिन रे आम को रियल मिनिस्ट्री माध्यम एक्समास सेलिब्रेशन करने सुंदर सुजोग देल तेणु तुम से पवित्र महत नाम को धन्यवाद दिए जो मान को प्रोग्राम दि जाइए जो मैंने पर्यंत जॉइन कर आशीर्वाद कर मध्यस्थ प्रार्थना मीनू बहन अति सुंदर भाव कड़े परिवार प्रति बोझ प्रति तुम्हें आशीर्वाद कर प्रभु ए प्रकार मन दियो जे प्रकार प्रत्येक जूम रे प्रत्येक समय प्रभु बोझग्रस्त हे तुम निकट प्रत्येक गौरव समर स्तुति तुम्हें जीवंत जीशु तुम आमीन ए समय आम मानकर ग्रीटिंग्स अच्छी डॉक्टर एस जेके छिंचाणी जॉइन कर जेके छिंचाणी आज्ञा नहांती आ सेकंड रे देखुछु आम मानकर ख्रीष्टमास संग अच्छी आमर रबट आज्ञा जॉइन कर ठीक अच्छी आम मान जो माने जॉइन करि नांती स्किप करि दियंतो स्किप करके आगो ठीक अच्छी ताको ये करा होची आ मु आम मान को मधरे ब्रदर पालक बिनु बिलिका अछंती सर नमस्कार प्रेज द लॉर्ड आज्ञा नमस्कार 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 प्रभु
ମାସର ଶେଷ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପାଷ୍ଟର ବିନୁ ବିଡ଼ିକା ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସଙ୍ଗ ଗାଇବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କମିଟିକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସଙ୍ଗରେ ପଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦୁସୁନି, ଟିକେ ମୋବାଇଲ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଯାହାର ଯଦି ଅନମ୍ୟୁଟ ଅଛି ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଭଲ ଗୀତ ଆଉ ଭଲ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର Praise the Lord. যদি শুভুচি ঠিক হাত তলে দেবে। Hallelujah. Praise the Lord. প্রত্যেকে করতা যে প্রভু ধন্যবাদ দেবা। রাজা 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 মন কো রাজা 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 যিশু রাজা সে তো আমার রাজা 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 মন কো রাজা 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 যিশু রাজা সে তো আমার রাজা কাই দুয়ালে জন্ম দিলে আমার লাগি জীবন দিলে সে তো আমার দিল কা রাজা জন্ম নিলে সে উদ্ধারকারী বজা তোরে ভাই বজা জন্ম নিলে সে উদ্ধারকারী বজা তোরে ভাই বজা জন্ম নিলে সে উদ্ধারকারী বজা তোরে ভাই বজা জন্ম নিলে সে উদ্ধারকারী Hallelujah. धन्यवाद प्रभु तुम्हें देवा दिनों पाई तुम्हारी स्तुति हो तुम्हारी महिमा हो Hallelujah. Praise the Lord. Asre bhai aso pili, nachi ramadu latali, betli mor gai du hale, Jishu raja janam hele. Asre bhai aso pili, nachi ramadu latali, betli mor gai du hale. Raja janam hele nachile baka kuli duli ude ude kori se to amar pranakari janam hele se udarakari boja tore vai boja janam hele se udarakari boja tore vai boja janam hele se udarakari boja tore mai boja janam hele se udarakari प्रभु तुम्हें धरा पुष्टरे आसिलो आम पाप पाई अपना जीवन दे आम्मान को प्रभु तुम्हें रक्षा कलो मुक्ति दलो परित्राण दलो उद्धार कलो धन्यवाद तुम नाम जय जयकार हो तुम्हारी स्तुति हो आसंतु आनंद रे प्रभु गौरव कर महिमा करू
पना कर्मा मिसी जन्म हेले साहाय्यकारी खुशी मनामा मिली मिसी आश्रे माउसी पिता पना कर्मा मिसी जन्म हेले साहाय्यकारी खुशी मनामा मिली मिसी तुलकी जीवगा खुली नाची 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 करी से तो अमर खुशदारी जन्म हेले से तारकारी बजा तोरे भाई बजा जन्म हेले से उदारकारी बजा तोरे भाई बजा जन्म हेले से उदारकारी बजा तोरे भाई बजा जन्म हेले से उदारकारी बजा तोरे भाई बजा बजा रे बजा हालेलुया ढोल बजा ताशा बजा प्रभुंकर महिमा हो तांकर स्तुति हो बोलो यीशु महाराज की आमेन भाईଙ୍କର उत्साह निमंते आसंत उच्च कर ताले देकी प्रभुଙ୍କର गौरव करिबा भाईଙ୍କର उत्साह निमंते समस्त उच्च कर ताले दियंतो जाओ मासर प्रथम दिन प्रथम करी मासर प्रथम दिन प्रथम करी आमने एते सुंदर आरंभ करिचु अते तेणु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देबे से जोडे थांते मु तांको तो एक गोटे बड़ फैन मु से जोडे थांती मु तार वार्षिक पछी बेले मु जाई थाए आज एक्स मास बा ख्रीष्टमास गीत आमान को सुनै कि आमान को समस्त को आनंदित करछथि तेणु प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु आसंतु हम गोटे ग्रीटिंग सुनिबा आमान को मध्यरे जाओ कि बा पंठहार संपादक आमानकर ताबड़ा मंडल संपादक कराड़ आज्ञा अछंती मु तांको प्रभु यीशुଙ୍କ नामरे आह्वान करे से सम्मुख को आसीबे एवं आमान को ग्रीटिंग तांको परे आमान को रावड़ा आज्ञा प्रस्तुत थिबे से आमान को पोएम देवा पे आज रे शुभ सुंदर समय सकाशे प्रभु परमेश्वर को मु अनेक अनेक धन्यवाद जनाऊँ आपण मानू प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे प्रेम नमस्कार जनाऊँ जिते डिसेम्बर प्रथम तारीख आसी जाए आमर ख्रीष्ट जयंती उत्सव प्रतिपालन ऋतु उत्सव सप्ताह आमने तईरे प्रवेश करथाओ ख्रीष्ट जयंती बा प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म आमान को पाए एक बहुत वरदान अटे कारण पिता परमेश्वर तांकर प्रेम जगत उपर प्रकाश कले पिता परमेश्वर प्रेम प्रकाश रो उद्देश्य होची विश्वासी जो माने तांको पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिवे पुनर्बार से माने परमेश्वर को सहित बसवास करिवे तेणु ख्रीष्ट जन्म उत्सव जगत पाई मनुष्य समाज पाई एक महान दान अटे आ समय केवल जे आमे आनंद मनइबा आनंदित हवा ता नुहे आमने ए समय ईश्वर शांति ईश्वर दत्त परित्राण जीवन रे लाभ करिबा तहिरे स्थिर रहिबा ईश्वर महिमा करू करू जीवन यापन करिबा आमान को पय एकांत आवश्यक कारण वर्तमान नूतन टेक्नोलॉजी संसार रे प्रभुंकर विशिष्ट दास दासी माने मध्य भूल शिक्षा रे पढ़िबा भूल शिक्षा देवा अभाव नहीं ये ख्रीष्ट जन्म उत्सव समय रे आमान को एतिकी मन रखिया पड़िबो
जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जगत रे आमानकर परित्राण साधन करिया पई जन्म ग्रहण कले, पितांको प्रेम आमानक निकट प्रकाश कले, पितांको सहित मिलैया पई समस्त कार्य साधन कले। ए समस्त कार्य आमानक पई साधित हेबा समय रे आमाने भूल शिक्षार वशवर्ती न होई प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर जन्म ऋतु बा मासकु केवल शारीरिक भाव उपभोग पाई प्रतिपालन न करी आमानकर आत्मार परित्राण, परिवार परित्राण, आम परिजनर परित्राण, विश्वासीर परित्राण निमंते कामना करिवा। प्रभु आमानकु समस्तंकु से प्रकार मन दियंतु। धन्यवाद। विशेष विशेष प्रभुंकर महत् नाम को धन्यवाद देवा संगे संगे आम मानकर पराड आज्ञा को विशेष धन्यवाद दे अति सुंदर भाव आमको विद्युत जणैछंती जे तांकर सबले तांकर जहा कहंती ग्रीटिंग्स दियंती एक सुंदर सुंदरता थाए एवं समस्त मन छुआ भी थाए। तेणु प्रभु तांको विशेष विशेष आशीर्वाद करंतु। आसन समस्त उच्च करताल देकी प्रभु दर्शन को आमे गौरवान्वित करिबा। प्रभुंकर गौरव हो। ए समय मु अनुरोध करबी आमानक मध्यरे यूबीसी शताब्दी तथा मातृमंडलीर अभिषिक्त दिकन रावल आज्ञा अच्छा रेवरेंड रावल आज्ञा अच्छा प्रभु जीशु नाम आह्वान करे से सम्मुख को आसबे ख्रीष्टमास पोएम से आम को शुणाइबे। आज्ञा नमस्कार। वर्तमान आपनकर समय प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम रे ए ख्रीष्टमास पर्व पालन डिसेम्बर मासर प्रथम तारीख रे प्रत्येक को मोर एडवांस शुभेच्छा ज्ञापन करुअछि एवं ख्रीष्टमास संबंधी एक कविता आपण मानक संग सम्मुख रे उपस्थापन करुअछि सरल भाव रे सरल भाषा रे। शिरोनाम हैला गुहाल। कविता पाठ करी सुनैबी ताहा एही प्रकार। सुन सुन बंधु मन देई सुन जीशुर जन्म कथा, सेही जीशुर जन्म कथा। सरग त्यागी आसिले जगते आमरी उद्धार कर्ता, आमरी उद्धार कर्ता, आमरी उद्धार कर्ता। जन्म हेबाकू जागाटी नथिला जदिओ से सृष्टि कर्ता, जदिओ से सृष्टि कर्ता। केड़े दुर्भाग्य गोरु गुहाल रे जन्मिले मो मुक्तिदाता, जन्मिले मो मुक्तिदाता। आकाशर सेही उज्ज्वल तारका किरण पड़िछि गुहाले, किरण पड़िछि गुहाले। केड़े सौभाग्य से गोरु गुहाल, केड़े सौभाग्य से गोरु गुहाल। दिने जीशु जन्मी थिले सेठारे, दिने जीशु जन्मी थिले। गाई हंबारड़ी सुना जाऊ नहीं, गाई हंबारड़ी सुना जाऊ नहीं। ना शुभे बाछुरी स्वर, ना शुभे बाछुरी स्वर। गुहाल करता खोजे नहीं आजी, गुहाल करता खोजे नहीं आजी। गाई बाछुरी को तार, गाई बाछुरी को तार। गुहाल कोणरे गद्दाटिए अछि अति दुर्गंध गोबर। गुहाल कोणरे गद्दाटिए अछि अति दुर्गंध गोबर। सेही दुर्गंध नाक फटाउछि, सेही दुर्गंध नाक फटाउछि। लागई मन अस्थिर मरियमर, लागई मन अस्थिर। बसिबा शोइबा
ଅତି କଷ୍ଟକର ବୁଝେ ନାହିଁ ମରିୟମ, ବୁଝେ ନାହିଁ ମରିୟମ। ବସା ଘର ପାଇଁ ଖୋଜି ଖୋଜି କ୍ଳାନ୍ତ, ବସା ଘର ପାଇଁ ଖୋଜି ଖୋଜି କ୍ଳାନ୍ତ। ଦିଶେ ନା କିଛି ଉପାୟ, ଦିଶେ ନା କିଛି ଉପାୟ, ଦିଶେ ନା କିଛି ଉପାୟ। 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭେ ଧରି ବ୍ୟଥାରେ ହୁଏ ବିକଳ, ମରିୟମ ବ୍ୟଥାରେ ହୁଏ ବିକଳ। ସ୍ଥାନ ମିଳୁନାହିଁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ, ସ୍ଥାନ ମିଳୁନାହିଁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ। ଏଣେ ତେଣେ ଧା ଧପଡ଼, ଏଣେ ତେଣେ ଧା ଧପଡ଼। ବିଚରା ଯୋସେଫ ହୁଏ ହରକତ, ବିଚରା ଯୋସେଫ ହୁଏ ହରକତ। କି ଉପାୟ ସେ କରିବ, କି ଉପାୟ ସେ କରିବ। ହଜି ତାଙ୍କ ତ କଟିଗଲା, ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର ହଉନି। ହଁ ହଁ ପ୍ରସବ ବେଦନା, ପ୍ରସବ ବେଦନା ବଢି ଯାଉଅଛି। ପ୍ରସବ କରିବ ପାଦ ଥାପି ଥାପି, ଥାପି ଥାପି। ମରିୟମ ଚାଲେ ଗୁହାଳ ଆଡେ ସେ ଯିବ, ଗୁହାଳ ଆଡେ ସେ ଯିବ, ଗୁହାଳ ଆଡେ ସେ ଯିବ। ପ୍ରସବ ସମୟ ହୋଇଗଲା ଯେବେ, ନିରିଲଜ ହେଲା ସେହି, ନିରିଲଜ ହେଲା ସେହି ଗୁହାଳ ଘରରେ, ଗୁହାଳ ଘରରେ ଜନ୍ମ କରିଲା। ଆକୁଳ ବିକଳ ହୋଇ, ସେ ତ ଆକୁଳ ବିକଳ ହୋଇ। ଗୁହାଳ ଘରଟି ଆଲୋକିତ ହେଲା ତେଜ ଭରା ଶିଶୁ ପାଇଁ, ତେଜ ଭରା ଶିଶୁ ପାଇଁ। ମାର କୋଳରେ ଗୁହାଳ ଘରରେ, ମାର କୋଳରେ ଗୁହାଳ ଘରରେ ଶିଶୁ କାନ୍ଦେ କଇଁ କଇଁ, ଶିଶୁ କାନ୍ଦେ କଇଁ କଇଁ। ବେଥଲି ହିମର ସାହି ପଡିଶାରେ ପଚାରନ୍ତି ଶିଶୁ କିଏ, ପଚାରନ୍ତି ଶିଶୁ କିଏ। ମରିୟମ କହେ, ମରିୟମ କହେ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା, ଏ ଜନମ ଶିଶୁଟିଏ, ଏ ଜନମ ଶିଶୁଟିଏ। ସେ ଗୁହାଳ ହେଉ ମୋହର ହୃଦୟ, ସେ ଗୁହାଳ ହେଉ ମୋହର ହୃଦୟ। ଖୋଲିବି ତା ଜନ୍ମ ପାଇଁ, ଖୋଲିବି ତା ଜନ୍ମ ପାଇଁ। ସାର୍ଥକ ହୋଇବ ମୋହର ଜୀବନ, ସାର୍ଥକ ହୋଇବ ମୋର ଏ ଜୀବନ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗ ନେଇ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗ ନେଇ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗ ନେଇ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ ଏବଂ ଭାଇଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ସକାଶେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳେ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ଗଜପତିରେ ଯେମିତି ଯଦୁମଣି ଥିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟର ଯଦୁମଣି ହଉଛନ୍ତି, ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପଏମ ଦିଅନ୍ତି ତାର ଯଦୁମଣି ହଉଛନ୍ତି ରେଭରେଣ୍ଡ ରାହୁଲ ରାଓ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ମେସେଜ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ସେ ଯେତିକି କହିଲେ ତା ଭିତରେ ମେସେଜ ଗୋଟେ ଭରିକି ରହିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁଳ ବହୁଳ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳେ ଦେଇକି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା। ତାପରେ ଆମମାନେ ଏକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋସ୍ପେଲ ସିଙ୍ଗର ଯିଏକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ
ରାଉରକେଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାଇକି ଗଜପତିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଗଜପତିର ବୋଝ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରେଭରେଣ୍ଡ ରାଜେଶ ଲିମା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ, ସେ ଏକ ସିଷ୍ଟମ ଗାଇକି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବେ। ଲିମା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ସାର୍, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଏହି ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ଆକି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ହେଲା ଆସି ପ୍ରଚାର। ଆକି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଆସି ହେଲା ପ୍ରଚାର। ଆକି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ହୋଇଅଛି ଜନ୍ମ। ପ୍ରତିଜ୍ଞାନୁସାରେ ହୋଇଅଛି ଜନ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତାର। ଆକି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ହେଲା ଆସି ପ୍ରଚାର। ଆକି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ଦାଉଦ ରାଜାର ନଗର ନିକଟ। ଦାଉଦ ରାଜାର ନଗର ନିକଟ ଥିଲା କେତେକ ମେଣ୍ଢା ଗୋଠ। ରଖୁଆଳ ଗଣ ପାଳି ପାଳି କରି, ରଖୁଆଳ ଗଣ ପାରି ପାଳି କରି ରାତ୍ରେ ଜଗିଥିଲେ ସପଲ। ଆକି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ହେଲା ଆସି ପ୍ରଚାର। ଆକି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ହେଲା ଆସି ପ୍ରଚାର। ଆକି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୂତ ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ନିକଟ। ଦେଖି ଐଶ୍ୱରିକ ତେଜ ଚତୁର୍ଦିକେ, ଦେଖି ଐଶ୍ୱରିକ ତେଜ ଚତୁର୍ଦିକେ ଭୟ କଲେ ଅତି ମନରେ। ଆକି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ହେଲା ଆସି ପ୍ରଚାର। ଆକି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ହାଲେଲୁୟା। କହଇ ସେ ଦୂତ ନ ହୁଅ ଭୟାର୍ଥ, କହଇ ସେ ଦୂତ ନ ହୁଅ ଭୟାର୍ଥ। ଆନନ୍ଦ କର ହେ ଅତ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୁ ଆମ୍ଭେ ଆଣିଅଛୁ, ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗପୁରୁ ଆମ୍ଭେ ଆଣିଅଛୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଖବର। ଆକି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ହେଲା ଆସି ପ୍ରଚାର। ଆକି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ହାଲେଲୁୟା। ଯେହେତୁ ଆଜି ଦାଉଦ ନଗରରେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଦାଉଦ ନଗରରେ ତୁମ୍ଭ ମାନଙ୍କର କାରଣ। କର ହେ ଦର୍ଶନ ହୋଇଅଛି ଜନ୍ମ, କର ହେ ଦର୍ଶନ ହୋଇଅଛି ଜନ୍ମ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରଭୁର। ଆକି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ହେଲା ଆସି ପ୍ରଚାର। ଆକି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ହେଲା ଆସି ପ୍ରଚାର। ଆକି ଆନନ୍ଦ ସୁସମାଚାର ଯିଶୁ ଜୟ, 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 ଯିଶୁ ଜୟ,
मते जीशुंको नाम भलो लागे मते जीशुंको नाम भलो लागे जीशु नामे पाप दूर जीशु नामे पाप दूर मते जीशुंको नाम भलो लागे मते जीशुंको नाम भलो लागे मते जीशुंको नाम भलो लागे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उठ हुओ दीप्ति मान अंधकारवासी गण उठ हुओ दीप्ति मान अंधकारवासी गण उठ हुओ दीप्ति मान अंधकारवासी गण प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर गौरव हो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भाव पूरा डिसेम्बर 25 को 1 तारिख को धरी पड़े आसले से प्रकार लगे आज आम बर्तमान से 25 अच्छी भावुल बहुत 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 धन्यवाद आ समस्ते आम एंजॉय करूँ अति सुंदर गीत गान करी तेणु प्रभु आपन को विशेष विशेष आशीर्वाद करंतु ए समय आ गोटे गीत शुणा जा आम मान मध्य ओटी रु अच्छे जे रेवरेंड रॉबर्ट जैकब ताको मो प्रभु यीशु नाम रे आह्वान करे से भी सम्मुख को आसीबे एवं आमन को एक ख्रीष्टमास सॉन्ग गान करे आमन को सुनेबे आज्ञा नमस्कार नमस्कार आज्ञा नमस्कार प्रेज द लॉर्ड कीर्तन शुणुले मोर रंक भाई को मन पड़ जाउची से आज थांते अमन को जो प्रकार भाव में भजन कीर्तन आगे नहीं थांते किंतु राजेश आज्ञा बहुत बढ़िया कले जा हो प्रभु को धन्यवाद तेज आसतु आउ गोटे गीत शुणा प्रभु को धन्यवाद प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आवाज क्लियर हो आज्ञा हाँ क्लियर अच्छे प्रेज द लॉर्ड से प्रकार परिवेश नहीं से माने गाई हम कि नहीं मुझे जानी करवा प्रभु गौरव पाई जीसु जनमर सुअभिवादन बंधुगण शुभ संभाषण जनमर सुअभिवादन ए बड़ दिनर शुभ संभाषण ओ जीसु जनमर सुअभिवादन ए बड़ दिनर शुभ संभाषण जनाऊछि एही क्षण आहे प्रिय बंधुगण जनाऊछि एही क्षण आहे प्रिय बंधुगण रहे गहन अभिनंदन फेन अभिनंदन अभिनंदन फेन अभिनंदन हालेलुया
ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ସେଇ ପିଠାକୁ। ଯଦି ଆମେ ଗଜପତିରେ ଥାଆନ୍ତୁ ଏବେଠାରୁ ପିଠା ଛଣା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହାଲେଲୁୟା। जनक एही सुसमाचार ईश्वरଙ୍କ दूत मते कले प्रचार कि सादिबाकु डेरा विश्वजनर आसिले धराकु छाड़ी सरगपुर बाचरूपी ससुत विश्वरूपे हेले जात बाचरूपी ससुत शिशुरूपे हेले जात मानव करण अभिनंदन जेन अभिनंदन अभिनंदन जेन अभिनंदन। Glory to God, hallelujah. प्रत्येकଙ୍କୁ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏଇ ନୂତନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ମାସର ହାଲେଲୁୟା। Glory to God. बोली सुनक जन्मदिन आनंदे सभिंक ओना हुए उछन हे आस प्रिय ख्रीष्ट विश्वासी गण मधु गीत गाई करिबा जय गान परस्पर मिलमिशी बांटी नेबा हस खुशी परस्पर मिलमिशी बांटी नेबा हस खुशी होई एक मन अभिनंदन जेन अभिनंदन अभिनंदन जेन अभिनंदन। Glory to God. Praise the Lord. समस्तଙ୍କୁ praise the Lord. A Merry Christmas well in advance. श्री ख्रीष्ट विशेष प्रभु नाम को गौरवान्वित हो प्रभु दास को आने ख्रीष्टमास सॉन्ग अति सुंदर भाव बहुत सुंदर भाव से आम गीत गाई शुणी समस्त हृदय गोटे आनंद खेले आसतु उच्च करताल देकी प्रभुंर गौरवा निमंते उत्थान निमंते आम उच्च करताल देवा आम ग्रीटिंग शुणियार समय थिला किंतु आम सार ए पर्यंत जॉइन करना आम मैंने परवर्ती कार्यक्रम आम वार्शिप अच्छी वार्शिप करने आह्वान करी वार्शिप परे आम मिनु सिस्टर अच्छा से परिचालना करेंगे मु वार्शिप करने आह्वान करुच्ची आम गोस्पेल सिंगर जहाँ वार्शिप सब हृदय स्पर्शी थाए प्रभुंर गौरव सदा बेले थाए प्रभु गौरवान्वित होती जिते लोक आम बसी था समस्त आशीर्वाद युक्त बोली मु अनुभव करता है मुझे अनुभव करवाटा कहूँ
ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ୱାର୍ସିପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ତପନ ତୁର୍କ। ଆଉ ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରେ ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ୱାର୍ସିପ କରି ନେବେ। ୱାର୍ସିପ ପରେ ପରେ ଆମମାନଙ୍କର ମିନୁ ସିଷ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ପରିଚାଳନା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରେ ମୋ ଆୱାଜ ଲାଉଡ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିୟର ଥିବ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରମୋଦ ପରିଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ନମସ୍କାର ସାର୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଜୁମ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମମାନେ ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଆରାଧନା କରିବା। ଆଉ ସତରେ ଆଉ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ହାଲେଲୁୟା। ଫର ଅନଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ ୱର୍ସିପ ପାଇଁ ଆମମାନେ ମ୍ୟୁଟ୍ ରଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଗୀତ ଗାନ କରିବା। ସତରେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗୀତ ଶୁଣିଗଲୁ। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଗୀତ ଗାଇବିନି। ମୁଁ ସିଧା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବା ଗୀତ ଗାଇବା। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆମକୁ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେହି ମଧୁଚାକ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କର ମିଠା କେତେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମର ମିଠା କେତେ। ତେଣୁକରି ଯୀଶୁଙ୍କ ବିନା ଆଉ ସେଇ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛୁ ଆଉ କିଛି ଭଲ ଲାଗେନି। ଏ ଜୀବନ ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ଭଲ ଲାଗେନା, ଭଲ ଲାଗେନା। ଗୀତ ଗାଇ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା। ହାଲେଲୁୟା। ତୁମରି ମହିମା, ତୁମରି ଗୌରବ କରୁଛୁ। ए जीवन तुम बिना प्रभु भल लगे ना, भल लगे ना। ए आनंद तुम बिना जिसु भल लगे ना, भल लगे ना। ए जीवन तुम बिना प्रभु भल लगे ना, भल लगे ना। ए आनंद तुम बिना जिसु भल लगे ना, भल लगे ना, भल लगे ना, भल लगे ना। ए जीवन भल लागे ना, भल लागे ना, किछि भल लागे ना, भल लागे ना, किछि भल लागे ना। ए जीवन तुम बिना प्रभु भल लागे ना, भल लागे ना। ए आनंद तुम बिना जिसु भल लागे ना, भल लागे ना। सतरे मो प्रिय माने तांको बिना ए जीवन सुना सुना लगे, किछि भल लागेनी। जेतेबेले तांको उपस्थिति को आसु, एहिपरि जूम रे आसु किंबा व्यक्तिगत प्रार्थना करू, आमान को शांति मिली थाए। धन्यवाद प्रभु। धन मान जस रूप जौवन तुम बिना प्रभु सब तो सार। धन मान जस रूप जौवन तुम बिना प्रभु सब तो सार।
तुमे ही तो मोर सार रे सार तुमे ही तो मोर आनंद निर्झर तुमे ही तो मोर सार रे सार तुमे ही तो मोर आनंद निर्झर जीवन तुम बिना प्रभु भल लगिना भल लागेना ये आनंद तुम बिना जीशु भल लागेना भल लागेना तुम बिना प्रभु भल लागेना भल लागेना ये आनंद तुम बिना जीशु भल लागेना भल लागेना हालेलुया धन्यवाद ईश्वर मनीष जीवन धूलिर समान माटी रे निर्माण माटी रे हिलीन हो मनीष जीवन धूलिर समान माटी रे निर्माण माटी रे हिलीन तुम्हें ही तमर जसन मान तुम्हें ही तमर अनंत जीवन तुम्हें ही तमर जसन मान तुम्हें ही तमर अनंत जीवन जीवन तुम बिना प्रभु भल लागेना भल लागेना ये आनंद तुम बिना जीशु भल लागेना भल लागेना ये जीवन तुम बिना जीशु भल लागेना भल लागेना ये आनंद तुम बिना जीशु भल लागेना भल लागेना भल लागेना भल लागेना ए जीवन भल लागेना भल लागेना किछि भल लागेना भल लागेना किछि भल लागेना ई जीवन तुम बिना प्रभु भल लागेना भल लागेना ई आनंद तुम बिना जीशु भल लागेना भल लागेना प्रभुंकर गौरव प्रशंसा हो आसंतु आमने परमेश्वर महिमा करिबा तांकरी आराधना करिबा धन्यवाद परमेश्वर प्रभु तुमरी धन्यवाद करुछु तुमरी प्रशंसा करुछु तुमरी महिमा करुछु तुमरी आराधना करुछु हालेलुया समस्त निजको समर्पण करिबा समर्पित करी परमेश्वर को निकट रे आमने निजको समर्पित करिबा हालेलुया थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद यीशु हालेलुया पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा
मुझे ले जाओ यीशु के शरणों में, पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, हो घुटने टिकाकर सर झुकाकर हाथ उठाता हूँ तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा में तुमको आह्वान करुछु प्रभु, ई जूम मध्य प्रभु तुम्हें प्रत्येक हृदय प्रभु तुम्हें वास कर प्रभु, प्रत्येक जीवन रे पवित्र आत्मा तुम्हारी शक्ति तुम्हें प्रदान कर प्रभु। हाँ पिता मान कर अंतकरण सूची अंतकरण रे प्रभु, निर्मल अंतकरण रे प्रभु आमे तुम निकट रे बसिबु एवं तुमरी वाक्य को श्रवण करिबु। तुम्हें साहाय्य कर, कारण तुम्हें ही मार्ग सत्य एवं जीवन अट। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा।
स्थिति आम जीवन रे दियो प्रभु, कारण आम समस्त प्रभु धर्म कर्म वृथा अटे जदि आम पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण हो तुमरी सेवा करूना। धन्यवाद दौचु प्रभु यीशु, तुम्हें आराधना को स्वीकार कर, आम हृदय को तुम्हें स्वीकार कर प्रभु। आज विश्राम बार पवित्र विश्राम बार प्रभु आमको प्रभु आम समस्त को प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर, दया कर। समस्त गौरव महिमा तुमको दिए प्रभु, यही सहभागिता को तुम हस्तर दे बापा प्रभु। आगामी समस्त कार्यक्रम तुम हस्तर दे यीशु का नाम मांगुछु, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद आज्ञा, बहुत सुंदर भाव आराधना करिसंती। आमे समस्ते प्रभुंकर गौरव करबा को जाए, प्रभुंकर प्रशंसा करबा, प्रभु को धन्यवाद दे आ भाईंकर धन्यवाद करबा। समस्ते गोटे उच्च करताली देबा। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर भाव आराधना करिसंती। जते बेले भी मो भाईंकर विशेष तो तांकर आराधना देखिनी बेसी जूम मानक मध्यरे से आसीबार, किंतु जते बेले भी तांकर आराधना मु सुनिछि, 2-3टा जूम रे मु तांकर आराधना सुनिछि। बहुत सुंदर आराधना करंती। आ से जतले आराधना करंती एंती लागे से करूथांतो, गीत गाउथांतो, आमाने समस्त सुनिथिबा। आ बहुत सुंदर आराधना पे प्रभुंकर धन्यवाद। प्रभु से सुंदर तांको देइचंती अभिषेक, से दान देइचंती, तेनु करी प्रभुंकर गौरव हो आ प्रशंसा हो। प्रभु आशीर्वाद करंतु। आसंतु आमाने गुरुत्वपूर्ण समय रे पहुंचीबा पूर्वरु आमाने निज निज को आउ थे प्रभु पाद तले समर्पण करबा। आमाने प्रशंसा करी आराधना करी प्रभुंकर स्पर्श को अनुभव करिछु। आ एई समय आमाने वाक्य सुनिबा को जिबा। प्रभु तांकर दासंक मुख द्वारा कोन आज कहबा को चाहंती आमानको निमंते ए मासर प्रथम दिन रे से कोन कथा कहबा को चाहंती आमाने सुनिबा को जिबा पूर्वरु आमाने प्रार्थना मध्य को जिबा। मु एतबेले अनुरोध करूची आमानकर मध्य रे आमानकर प्रिय पवित्र जेना आज्ञा अछंती। मु एतले प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे तांको स्वागत करूची। से आसीबे प्रभुंकर दासंक निमंते प्रार्थना करिवे। प्रभु तांको अभिषेक करी तांको मुख द्वारा से कथा कहंतु। आ जेते प्रभुंकर दास माने आराधना पोएम आ गीत द्वारा प्रभुंकर प्रशंसा करिसंती, समस्तଙ୍କ निमंते प्रार्थना करिबा। संगे संगे प्रभुंक दासंको प्रभुंक पाद तळे संक्षेप रे प्रार्थना करी समर्पण करंतु। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आसंत प्रार्थना करिबा। प्रेममय स्वर्गस्थ पिता, तुम से पवित्र नाम को धन्यवाद दौछु। तुम से बसीम प्रेम दया अनुग्रह रु प्रभु शेष मासर प्रथम दिन जो मासर प्रभु आमान को आनंदर उत्साह दे थाओ, से दिन आमान को पवित्र दिन रे मध्य आनी पदार्पण करिछ, एतिपई धन्यवाद दौछु। प्रभु रियल मिनिस्टर ऑफ इंडिया तरफ बसु बसु अनेक तुम प्रिय दास माने प्रभु गीत माध्यम रे एवं प्रभु आमान को जो वाक्य माध्यम रे प्रकाश करथिले, हाँ प्रभु वास्तव भाव से आमान सम्मुख रे एक जाजल्यमान कर रखिछ, एतिपई धन्यवाद दौछु। वास्तव भाव ए दिन मानक प्रभु से तुम दास मान को तुम्हें मनोनीत करी तुम से अलौकिक पवित्र आत्मा शक्ति रे प्रभु से परी ज्ञान रे रखिछ, एतिपई धन्यवाद दौछु। बापा जदि ए पीढ़ी आम चली जाए बापा वास्तव भाव यहीपरी तुम से जाजल्यमान होता दास मान परी प्रभु आमानकर गजपति ओडिशा राज्य रे कहीं आसबे ना। एणु प्रभु एतिपई धन्यवाद दौछु। ए मान को तुम्हें सुंदर कर रख आ पुनर्बार प्रभु तुम से बापा पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे से पवित्र आत्मा द्वारा अवतरण करी से प्रभु आमान सम्मुख रख बोली प्रार्थना करुछु। मध्य प्रभु मनोनीत करबा दास मान सहित प्रभु तुम्हें मुख जो माध्यम रे प्रशंसा स्तुति वंदना करुछंती प्रभु। प्रभु मान को एक नूतन सुंदर
ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ତମେ ଦୟା କର ଦିଅ ଯୋ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ତମର ସେ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ପାରିବେ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କୁ ତମର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରିୟ ତମ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ତମର ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କର ତୁମେ ବାକ୍ୟର ବି ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରିୟ ଦାସଙ୍କ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିଅଛନ୍ତି ବାକ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ମୁଖାଗ୍ର ତୁମେ ରହି ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦୟା କର ଆମେ ଶୁଣିବୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ এই ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ এই ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମଠାରେ ଯେପରି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆଗମନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରିବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟାକରି ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଏ ବାପା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି এই ଆମର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପରିବାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେକ ଅଛୁ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥ କାଳରୁ ଆମମାନଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ତୁମର ସେ ଉପାସନା ହେବାକୁ ପାରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଯେପରି ଉପାସନା ହେବାକୁ ପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ପିତା आमेन आमेन धन्यवाद आज्ञा प्रभु आशीर्वाद करंतु सुंदर भाव प्रार्थना रे सहयोग कले सेति प्रभु आपनकु आपनकर समस्त सेवा कार्य को आशीर्वाद करंतु आमाने अति गुरुत्वपूर्ण समय आसी पहुंचीचु वाक्य सुनिबार सब कारण वाक्य रे जेपरि लिखा हिची मनुष्य केवल रोटी रे बंचे नाही कारण ईश्वरंकर प्रत्येक मुख निसृत वाक्य रे ही बंचिता है आ जो वाक्य आमानकु समस्त मंदतार करिथाय आ समस्त विषय रे आमानकु पथ कढेई नै थाए आमानकर हाथ पाद को मध्य सूची करिथाय आमानकु शिक्षा देइथाय आमानकु संशोधन करिथाय आमानकु सब विषय रे सहाय्य करिथाय जेतेबेले आमाने दुख रे थाओ कष्ट रे थाओ समस्या रे थाओ से वाक्य ही आमानक सहित कथा हिताय जो माने प्रभुकर वाक्य को जो माने प्रभु को अन्वेषण करंती प्रभु सेमानक सहित प्रत्येक समय रही सेमानक सहित कथा होंती आज आमाने सकाळ समय रे प्रभुकर अन्वेषण करिछु आ प्रभु को निकटवर्ती हेचु वाक्य सुनिबा पई आ प्रभु आमानकु आशीर्वाद करंतु प्रार्थनार सहित बसिबा बड़ दिन मास आरंभ करबा को जाउछु आ बड़ दिन मासर प्रथम दिन रे प्रभुकर गोटे वाक्य पढिबा को चाहूची जो प्रभु माथ्यू लिखित सुसमाचार 1 पर्व 21 पद आमानकर बड़ दिनर मुख्य पद सेटा से पुत्र प्रसव करिवे आ तुंबे ताहांक नाम यीशु देव कारण से आपना लोक मानकु सेमानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे कारण से आपना लोकंकु सेमानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे सुंदर वाक्य पई प्रतिज्ञा पई प्रभुकर धन्यवाद आमाने समस्त प्रभुकर से परित्राण पाइछु किंतु परित्राण को धरी रखिबा होची आमानकर से प्रकार कार्य कारण से आसीथिले तांकर लोक मानकु संग्रह करिवे आ परित्राण दवा पई जो माने तांकर लोक से माने तांको दलर तांकर मनोनीत आ अवशिष्ट लोक आमाने समस्ते प्रस्तुत हेबा प्रभुकर पई प्रत्येक दिन वाक्य सुनुचु सेति पई आमाने प्रस्तुत हेबा ए समय रे आमानक मध्य रे कटकरु आमानकर अति प्रिय निरंजन जेम्स आज्ञा अछंती प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ नाम रे मु तांकु स्वागत करे प्रभुଙ୍କର अति प्रिय दास प्रभुଙ୍କର प्रतिनिधि से आ एई तांकर यौवन अवस्था रु प्रभु तांकु आह्वान करिले अति अल्प बयस रु से प्रभुଙ୍କର शिक्षा को देइचंती से जने उत्तम से होचंती बाइबल शिक्षक जने जने प्रोफेसर आ जने से होचंती जने प्रभुଙ୍କର अति मनोनीत दास अनेकଙ୍କୁ प्रभुଙ୍କ निकट को आनिचंती विजाति आ ख्रीष्टर जो माने धर्म रे भी अछंती जो माने विजाति अछंती प्रभुଙ୍କର निमंते अनेक को आनिचंती वर्तमान बयस रे मध्य प्रभुଙ୍କର शिक्षा देबा संगे संगे से समस्त मंडली पछरे रही कि अनेक को उत्साहित करबा संगे संगे समस्त को पई एक प्रेरणा से आ प्रभु सेही परि दासों को आज आमान को पई देइचंती प्रथम मासर प्रथम दिनर एई प्रथम वाक्य आज एई जन्मदिन मासर तेणु करी आसंतु आमाने आमकर अति प्रिय प्रभुଙ୍କର सेही प्रतिनिधि जे के होचंती डॉक्टर रेवरेंड डॉक्टर निरंजन जेम्स कटक रु जड़ित हेचंती आमाने तांकु स्वागत करबा समस्त गोटे उच्च करताली देबा प्रभुଙ୍କର दासों को स्वागत करबा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड
Praise the Praise Lord, the everyone. Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ୱାର୍ସିପ ସର୍ଭିସ, ପୁଣି ଗୀତ, ପୁଣି ପୋଏମ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମାନେ କେତେ ଗୁଡା ବିଷୟ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯେତେ ଜଣ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ଜଣ ଜଏନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପରେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରେମର ନମସ୍କାର, ପୁଣି ଆଡଭାନ୍ସ ବଡ଼ଦିନ କ୍ରିସମାସ ଏଟା ମିନିଂଫୁଲ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲେସେଡ କ୍ରିସମାସ ଏଟା ହଉ। ମାନେ ଆଜିରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଆଜି ରବିବାର ପଡିଲା, ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନାର ଦିନ ପ୍ଲସ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦେଖିବା, କଣ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ପିତା, তো মহান আমার ধন্যবাদ প্রশংসা গৌরব কর করু তোমারি দয়ার সিংহাসন নিকটକୁ ଆସୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମରି ଉପସ୍ଥିତିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛ ପ୍ରଭୁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ, ମାସ ପରେ ମାସ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମରି ପବିତ୍ର ପଥରେ କଢେଇ ନଉଛ। ତୁମରି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ତୁମରି କେୟାର, ତୁମରି ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ତୁମରି ପ୍ରୋଭିଜନରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନଉଛ ପ୍ରଭୁ। କିଭଳି ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦବୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ତୁମରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ, ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ଦାନ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ନାହିଁ ତୁମେ କହିଛ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁ କରୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଚରଣ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା କୁହ। ଆମେ କୌଣସି ବକ୍ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆସିନୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଆମ ଚରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଦୀପ, ପୁଣି ପଥ ନିମନ୍ତେ ଆଲୁଅ ଅଟେ। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ଶ୍ରୋତା ବକ୍ତା ଉଭୟଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ମୁହଁର ବାକ୍ୟ, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣର ଧ୍ୟାନ ତୁମ ନିକଟରେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଆହୁରି କେତେ ଦିନ ରହିଲା, ଏଇ ମାସଟି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ସିଜନ ୱିଥ ରିଜନ। ଏଇ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଡିସେମ୍ବର, ଆର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାରଣ ଅଛି, ଯାହାକି ଗୋଟିଏ କାରଣ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରକମ ଆଜି ଦେଖିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢେ, ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ ସର୍ମନ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି, ସେ ସମୟରେ ବାଇବଲ ପଢିବା ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଲୁକରେ ଯୋଉଟା ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ପଢୁଥିଲି। ମୁଁ ଟିକେ ପଢିଦେବି, ତାପରେ ମାନେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା, କାରଣ ସେଇଟା ବହୁତ ଦରକାରୀ ବିଷୟ। ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର, ତାର କିଏ ଜଣ ପଢି ଦେଇ ପାରିବେ କି ମୋ ପାଇଁ? 4ରୁ 7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର। କେତେ ପର୍ବ ଦୁଇ ପର୍ବ, ତାର 4ରୁ 7 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ଯୋସେଫ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇବା ନିମନ୍ତେ ମରିୟମଙ୍କ ସହିତ ଗାଲିଲର ନାଜରିତ ନଗରକୁ, ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିହିମ ନାମକ ଦାଉଦଙ୍କ ନଗରକୁ ଗଲେ, କାରଣ ସେ ଦାଉଦଙ୍କର ବଂଶ ଓ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକ ଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ସହିତ ମରିୟମଙ୍କର ବିବାହ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ଓ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ପ୍ରଥମଜାତ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କଲେ ଏବଂ ତାହାଙ୍କୁ ଲୁଗାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଗୁହାଳ କୁଣ୍ଡରେ ଶୁଆଇଲେ, କାରଣ ବସା ଘରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନଥିଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ପଢୁଥିଲି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିଥିଲେ ଅନେକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ସେଟା କ୍ରିସମାସ ମେସେଜ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ମୁଁ କଟକ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ସେତେବେଳେ ପାଳକ ଥିଲି, ସହପାଳକ। ପ୍ରଭୁ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିଲେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିଛି, ତାପରେ ଆଉ ଅଧିକ ମୁଁ ପଢି ପାଇଲିନି, କାରଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶାବକମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଦୂତମାନେ ସବୁ ଆସିଲେ, ସବୁ ବିଷୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇଠି ମୋର ଧ୍ୟାନ ରହିଗଲା। ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ ଥିଲେ, ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ କିଙ୍ଗସ, ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ଯିଏକି ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଟା କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଗାଇଲେ, ଗୀତ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଲା, କିଭଳି ସେ ନାସ୍ଟି ପରିସ୍ଥିତି ସେଗୁଡା ସବୁ ଥିଲା, ଅତି ଗୁରୁତର। ମାନେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅପବିତ୍ର, ଯେମିତି ଆପଣ ମାନେ କେବେ ଯାଇଥିବେ ଯଦି ସ୍ଲମ ଏରିଆ ମାନଙ୍କୁ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ରୁହନ୍ତି। ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଗା ନଥିଲା। ରିଡିକୁଲସ୍। ଏଇଟା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କଣ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସ୍ୱୟଂ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ଭିତରକୁ, ସେ କଣ ହଉଛନ୍ତି? ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା। ସିଏ ଛୋଟ ଶିଶୁ ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲି କଣ ହୁଏ? ଶିଶୁ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହବ, ସେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇକି ଧୀରେ 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 ସେ ରାଜା ହବ। ଯେମିତି ଦାଉଦ ହେଇଥିଲେ, ସାଉଲ ହେଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମ, ତାପରେ ଇଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିଜେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସେ ରାଜା ହେଇକିରି ଶିଶୁ ହେଇକିରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସେଟା ଥିଲା, ଜାଗା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ୟାରି ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ତାପରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପାଷ୍ଟର ଥିଲି ୟୁନିୟନ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟରେ, କ୍ରିସମସ ସମୟ ଆସିବ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ନିଅ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୋକମାନେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେ ଜନ୍ମ ନଉଥିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ମାରିଦବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ନେବେ, ଏଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେଟା ଟିକେ ମତେ ଅଡୁଆ ଲାଗେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ, କୋଉଠି ବି ଆଉ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ, ଶିଶୁ ଭାବରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ହେବେ ନାହିଁ। ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବେଥଲେହେମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, ବଢିଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମିଶନ ଆସିଥିଲା ସେଟା ସଫଳ କଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତିକର୍ତ୍ତା, ଆମକୁ ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା। ସେ ଯଦି ଆସିନଥାନ୍ତେ, ଆଜି ମାନେ କୋଉଠି ଯେ ଥାଆନ୍ତୁ, ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଥାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ବସିଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଜାଣିଛୁ କେତେ ଜଣ, ଜାଣିକିରି ଯେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମାନେ ଜାଣିକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କଣ ତାଙ୍କର ରୋଲ ବର୍ତ୍ତମାନ? ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଜିସସ୍ ଇଜ କମିଂ ବ୍ୟାକ୍ ଏଗେନ୍। ସେ ଆଉଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କଣ କଣ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିବ, ରାପଚର, ସେକେଣ୍ଡ କମିଂ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ଆଜି ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଯେ କରେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ତାର 3 ପର୍ବ 20 ପଦ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ଆଘାତ କରୁଅଛୁ। ଯଦି କେହି ଆମ୍ଭର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବ,
ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବ। ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପକ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇ ସେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବେ। ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ, ଶୁଣିଲୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିବେ। ଯୀଶୁ ଶିଶୁ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆସିବେନି ବି, ସେ କେବେ ବି ସେ ଆସିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି, ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ତ ସେ ଆସି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ। କାହିଁକି? ସେ ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ପୁରାତନ ଜୀବନକୁ ସେ ବଦଳେଇ ଦେବେ। ଆମେ କଣ କରିବୁ? ତାହା ସାଙ୍ଗରେ ଫେଲୋସିପ ଅଫ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ, ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ପିତାଙ୍କ ପ୍ରେମ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହଭାଗିତା। ସେମାନେ ସହଭାଗିତା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆମଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, କେତେ ଜଣ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଥିଓଲୋଜି ପଢି ଆସି ଅନେକ କିଛି ପ୍ରଚାର କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିକୋଦିମକୁ କହିଲେ, ୟୁ ଶୁଡ୍ ବି born again, ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ଜନ୍ମିବାକୁ ହେବ ଆତ୍ମାରେ ଜଳରେ କୁହାଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ତୁମେ ପ୍ରଭୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାଅ, ତାହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିପାରିବନି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତାପରେ କହିଲେ ତୁମେ ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆତ୍ମିକ ଜନ୍ମ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ମାନେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆମ କ୍ଲାସରେ, ଯେତେବେଳେ ଥିଓଲୋଜି ପଢୁଥିଲେ, ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ, କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରରେ ଆଘାତ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି? କେତେବେଳେ ସେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତି? ସେଠୁ ଆମ ଲେକ୍ଚରର କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ତମେ କାନ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ଯେତେବେଳେ ତମେ କାନକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଶୁଣିପାରନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ସେ ଆମଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମ ହୃଦୟ ରୂପକ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆମମାନଙ୍କ ଟାଇଟଲ ହେଲା, ଆମ ହୃଦୟର ଯୀଶୁ ତୁମ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତୁମ ହୃଦୟ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ କି ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ଆଜି ଆମ ହୃଦୟ ରୂପକ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଯୀଶୁ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ରୂପକ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଆଘାତ କରୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମ ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଯୀଶୁ ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଭିତରକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଯଦି କେହି ଆମର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଦ୍ୱାର ଫିଟାଇ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମ୍ଭେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାହା ନିକଟକୁ ଯିବୁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତାହା ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ ଓ ସେ ଆମ୍ଭ ସହିତ ଭୋଜନ କରିବୁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସହଭାଗିତା କରିବା ନିମନ୍ତେ। କଣ କଣ ସେ କରନ୍ତି? ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ ଆମ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ, କ୍ରିସମାସ ଆମେ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। କ୍ରିସମାସ ବଡଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଖାଲି ଏଟା ପିଠା ପଣା ଆଉ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ କରିବା, କ୍ୟାରଲ ଗାଇବା, ଖାଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡିକ ଗାଇବା, ସେ ଜିଙ୍ଗଲ ବେଲ ଫିଙ୍ଗଲ ବେଲ ତ କିଛି ନାହିଁ, ସେଗୁଡା ସବୁ ବାଇବଲରେ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡା ସବୁ କରିବା, ମୌଜ ମଜଲିସ କରିବା, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏଠି ସେ କାହିଁକି ଆସିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଆମ ପାପରୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମ ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ଯୌନ 1:7 ଲେଖା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ନିଜ ନିଜ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କର, ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆମ ସବୁ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି ଓ ମାନଙ୍କୁ ଅଧର୍ମରୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମ ପାପମୟ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ପାପର ଅଧୀନରେ ଅଛୁ, ତାହେଲେ ପାପର ବନ୍ଧନ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଲେଖା ହେଇଛି। ଯୌନ ତାର 1 ପର୍ବ 4 ପଦରେ କୁହାଯାଉଛି, ତାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ ଥିଲା ଓ ସେଇ ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି ଥିଲା, ଲାଇଟ। ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟକୁ ଆସି ତାହା ସଜାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ପରିତ୍ରାଣ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ସେ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୀତ ଗାଇଲୁ, କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଦେଲେ, ସେଟା ଅଲରେଡି କହିସାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ କହିସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା, he came to save us,
ସେ ଆମର ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ଓ କର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେପରି ଆମେ ବିଜୟୀ ଜୀବନ କାଟିବୁ। ସେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। He wants to be the Lord of our life. ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇଠୁ ଆମେ କେତେ ଗୁଡା ବିଷୟ ମୁଁ କହିବି ତ ଜେନେରାଲ ବିଷୟ ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ କି? ଯୀଶୁଙ୍କ ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛୁ କି? କେତେ ରକମ ହେଇପାରେ ସେଟା, ମୁଁ କହିଦେବି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ନଥାଉ। ଆମ ଭିତରେ କେତେ ରକମ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ତାଙ୍କ ଟୋଟାଲି ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ହିଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ନଥାଇ ହୃଦୟ ରୂପକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା କଥା ତ ଦୂରର କଥା। ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଆମ ଜଗତରେ ଶୁଣୁଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର। ଯଦି ଆମେ ଏଠି କଥା କହୁଛୁ, ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଲଗେଇଦେବା, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେସନ ଲଗେଇବା, ସେ ସବୁ ସ୍ୱର ଶୁଣିପାରିବେ। ତ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉଟ ରାଇଟ୍ ରିଜେକ୍ଟ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଥାଉ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଖୋଲି ନଥାଉ। ଆଜି ନାହିଁ କାଲି, ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମିଟିଂ, ଓ ଆଜି ନାହିଁ ମୋ ପରେ ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ହୃଦୟ ଦେବି, ଏବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିଥାଉ କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଖୋଲି ନଥାଉ, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଇ ନଥାଉ। କାଲି ପୋଷ୍ଟପୋନ, ଶୈତାନର ଗୋଟେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ହେଲା ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିବା, ଆଜି ନାହିଁ କାଲି। ଅନେକ ସମୟରେ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଦେଖେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ଶୈତାନ ପ୍ରମ୍ପ୍ଟ କରିବ, ଓ ତୁ ଏତେ ୟଙ୍ଗ ଅଛୁ, ଏତେ ଜଲ୍ଦି କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେଇଦେବୁ? ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୃଦୟ ଦେଇଦେଲେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ତେଣୁକରି ଆଜି ଦେନା, ପରେ ପରେ ଦେଖିବୁ। ପୋଷ୍ଟପୋନ ଏମିତି କରିକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ମାନେ ଗଡେଇଥାଉ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ହେଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ, ହୃଦୟ ରୂପକ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଦେଇଥାଉ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କିପରି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ତାକୁ କୌଣସି ସଭାରେ, ମିଟିଂରେ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ବେଳେ ରିପେଣ୍ଟ କରିଥାଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଜ ହୃଦୟରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ କଥା କରୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ବାସ କରୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଲେଖା ହେଇଛି ଯେପରି ଏଫେସିୟରେ, ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ ଖେଳ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଥାଇ ପାରୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଇ ପାରୁ, ଯଦି ଆମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛୁ, ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଆମେ କିଭଳି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ମୁଁ ଏଠି 3ଟି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ସେ ଆମଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଳେଇବେନି। ଥରେ ଯଦି ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ରହିବେ, ସେ ଆମକୁ ଛାଡିଦେଇ ପଳେଇବେନି। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, I will not leave you nor forsake you। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କଦାପି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଛାଡିବି ନାହିଁ। ସେ ଆମଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଇମାନୁଏଲ, ଆମର ଯୋଉଟା ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଇମାନୁଏଲ, ଗଡ୍ ୱିଥ୍ ଅସ୍। ଇମାନୁଏଲ ସେ ଆମଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ସେଇଟା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇ ବଡ ଦିନ ଆମେ ପାଳନ, ଆହୁରି ଗୋଟେ ମାସ ଅଛି, ଏମାନଙ୍କ ଆହୁରି 25 ଦିନ ଅଛି। ତା ଛଡା ପୁରା ମାସ ଆମେ will be enjoying, ନୂଆ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଏ କରିବା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ମୁଁ 3 ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦେଖେଇବି, ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କିଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। ଗେଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ଗେଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହୋଷ୍ଟ, ଘରର କର୍ତ୍ତା ଭଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗେଷ୍ଟ ଭଳିଆ। କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଗେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ନା ହୋଷ୍ଟ ଭଳିଆ? ପ୍ରଥମ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳିଆ ଗେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କି? ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ଅତିଥି। ଆମମାନଙ୍କର ବୈଠକ ଖାନାରେ ଆମେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ରଖିଥାଉ, ମାନେ ଆମ ଗେଷ୍ଟ ରୁମରେ।
ଆମେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ ରେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ରଖିଥାଉ। ସବୁ ଘରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତାରେ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଠରୀ ଅଛି। ମନ ଦେଇକିରି ଏଟା ଶୁଣନ୍ତୁ, ହାଉ वी आर ट्रीटिंग जीसस क्राइस्ट इन आवर लाइफ। ସେ ଆମେ ଡାକିଲୁ, ସେ ଆମଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ, ଆମେ ସେ ଦ୍ୱାର ଆଘାତ କରୁଥିଲେ, ଆମ ହୃଦୟ ଖୋଲିଲୁ, ସେ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଅନେକ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଆମଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଆମେ ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ। ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଗେଷ୍ଟ ହେଇକି ଯିବି, ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ଭଲ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ ଦେବେ, ମୋର ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ କଥା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିବେ। ତାପରେ ଗେଷ୍ଟ ଯିଏ ଆସିକି ରୁହେ, ସେ କଣ ସବୁ ରୁମ ରେ ଯାଇକି ପଶି ପାରିବ କି? ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟିଏ ରୁମ ରେ ଥିବ, ଆଉ ସେଇ ରୁମରେ ଆଣିକି ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସର୍ଭ କରାଯାଏ। ବହୁତ ସମ୍ମାନ ସହିତ, ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ସବୁ ବିଷୟ ଦିଆଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଅତିଥି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗେଷ୍ଟ ଅତିଥି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ହୋଷ୍ଟ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ତାଙ୍କ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ, ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଛଡା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଚରଣ ନିକଟରେ ବସିକିରି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଆଳାପ କରିବା, ଆମେ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଳାପ କରିବାକୁ ଆମ ସମୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଇବଲ ସୋସାଇଟିରେ ଥିଲି, ଦିନକୁ 5 ଥର ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, 5 times। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ଏରିଆ ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ମୁଁ 3-4ଟା ଗାଁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କଭର କରେ। ମୋଟର ସାଇକେଲ ମୁଁ ଯାଉଥାଏ, ସାରଙ୍ଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ ଯେ ଗୁମା ସବୁ ଅଶ୍ରୟଗଡ଼, କେକେପୁର, ମଝିରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି ପାରଲାଖେମୁଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ସବୁ କଭର କରେ। ତ ଏଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ମୋର ଲାଇଫରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛି, ଲାଇକ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକିରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳାପ କରିବାକୁ ମୋର ସମୟ ନାହିଁ। ମୋ ନିଜର ପର୍ସନାଲ କ୍ୱାଇଟ ଟାଇମ ନଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଖେଇଲେ ଦିସ୍ ଇଜ ରଙ୍ଗ। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୋର ପିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ କାଟି, ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ମତେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବନି। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ସହଭାଗିତା ଦ୍ଵାରା, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିବା ଦ୍ଵାରା, ମୋ କଥା ମାନିବା ଦ୍ଵାରା, ମୋ ସ୍ୱର ଶୁଣିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ମୋ କାମ କରିବ। ଖାଲି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗଲେ ଦିନରେ 5 ଥର ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲି, 5 times ମିନିମମ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି। ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଇକି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ଫିକ୍ସ ଅପ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ମୋର କହିବା କଥା, ଅତିଥି ଭଳିଆ ତାକୁ ମାନେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି। ଜଷ୍ଟ ସକାଳ ହେଲା, ଜଲ୍ଦି ରେଡି ହେଇଗଲ, ଖାଇଲ ପିଇଲ, ବାସ୍ ରେଡି ହେଇକି ଚାଲ ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାମରେ ଚାଲିଛି। ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ତାଙ୍କୁ ଅପରିଚିତ, ହ୍ୟାଲୋ ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର୍, ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଗୁଡ, ବାସ୍ ସେତିକି। ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ, ବାସ୍ ଯେମିତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ। ଦେଖିଲା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କେତେ ସମୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦଉଛୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ହେଇପାରୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା ତାଙ୍କ ଅତିଥି ଭଳିଆ। ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବସେଇ ଦଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆମମାନଙ୍କ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚେମ୍ବର ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କୋଠରୀ ଅଛି। ସେ କୋଠରୀରେ ଗୋଟେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ ଅଛି। ସେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମରେ ପ୍ରଭୁ ବସେଇ ଦେଉ। ସେ ଗେଷ୍ଟ ରୁମ ହେଲା କଣଟା ନା ଗିର୍ଜାଘର। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ରବିବାର ଦିନ ଆସିବୁ, ତମର ଉପାସନା କରିବୁ, ଗିର୍ଜା କରିବୁ, ସବୁ କିଛି କରିବୁ, ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇବୁ, ପ୍ରଚାର କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର, ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର କୁଆଡେ ଅଛୁ ଆମେ? ତାଙ୍କୁ ବସେଇ ଦଉ, ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏଠି ବସିଥା, ମୁଁ ତମକୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାର ଆଣିବି, ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଦେବି, ଭଲ ଭଲ ଉପାସନା କରିବି, ଭଲ ଭଲ ଗୀତ ଗାଇବି, ଭଲ ପ୍ରଚାର କରିବି ଏଇ ଗିର୍ଜାଘର ଭିତରେ। ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ସେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କଣ ଅତିଥି ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି କି? ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କୋଠରୀ ଗୁଡିକ ଅଛି, ସେ କୋଠରୀ ମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଆମର ଅତିଥି ଘର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମେ ବସେଇ ଦଉ। ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର ନୁହେଁ। ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏଇଟା ମନ ଦେଖି ଶୁଣ, ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ ଆଉଥରେ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜନ୍ମ ହେବେନି, ସେ ଆମଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆସି ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଜି କୋଉଠି ସେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛୁ? ଅତିଥି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କି? ଭଲ ଖାଇବାର ଦବ, ଆମମାନଙ୍କ କନଭେନସନ ଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କର ମିଟିଂସ ଆସିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବୁ,
बड़दिन सेलिब्रेट करू आज प्रथम सप्ताह प्रथम दिन चलो आम सेलिब्रेट कर सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार कोठी जाऊच माने अतिथि गेस्ट भाया ट्रीट कर अति सुंदर भाव जहाँ दरकार सब किसी दौर से गेस्ट रूम रे किंतु अन्य रूम को से हम जाई पान आम जीवन भिन्न भिन्न कोठरी अच्छी गुप्त कोठरी अच्छी जो गुप्त कोठरी रे आम गुप्त पाप कर चलचु आम लोक मान संग अमिलन अच्छी आम लोक मान क्षमा देनु आम प्रेम कर पारुनु आज समस्त को मैंने क्षमा दीचु ये मझे मुझे प्रचार करी कहती आम चर्च रे ये कहती मत 3टा विषय प्रभु शिखई से 3टा विषय आम करूचु कि जदि करूनु आम आराधना आम उपासना आम प्रिचिंग काम से सब गुड़ा वृथा प्रथम विषय है प्रभु शिखई मत 3टा विषय शिखई 69 इयर्स रे मत प्रभु 3टा विषय बहुत भल भाव शिखई गोटे है खाली शिखई ना प्रैक्टिस करने मत कही प्रैक्टिस ना मु प्रीच करेनी जो प्रैक्टिस करेनी से प्रीच करी प्रथम विषय है प्रेम कर ईश्वर को मन प्राण देह आत्मा दे प्रेम कर प्रतिवासी किए प्रतिवासी को आत्मतुल्य प्रेम कर प्रत्येक को आम आत्मतुल्य प्रेम कर भाई भणी माने प्रेम बिना सब किसी असार प्रकृत प्रेम कर प्रभु मत ये शिखई कालवरी क्रूस जो प्रभु आम निमंते जीवन दौरान से कष्ट भितर केते ताड़ना भितर दुख भितर माने डेस्क्राइब कर पार से हे पिता कौन कर जानू ना क्षमा कर तो प्रथम विषय आम देखु प्रेम द्वितीय विषय है क्षमा आज मैंने क्षमा दे समस्त को स्वामी स्त्री को क्षमा दे पानी स्त्री स्वामी को क्षमा दे पानी पिला माने को क्षमा दे पानी आम जो मैंने प्रचार कर क्षमा दे पानु जो मैंने प्रभु काम कर क्षमा दे पानु क्षमा आम जीवन अच्छी कि जदि आम क्षमा दौन प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहले मैथ्यू प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहते परवर्ती उपदेश से कहते जदि तुम्हें क्षमा न दियो ताल क्षमा पाइब ना जदि क्षमा दियो ताल तुम्हें क्षमा पाइब प्रभु यीशु कहते कंडीशनल आज हम समस्त क्षमा दीचु प्रथम विषय प्रेम कर समस्त प्रेम कर अनकंडीशनल भाव में प्रभु को प्रेम आगा पे आम भर अच्छे ना कौन से स्वार्थ पच निज निज स्वार्थ निमंते आम कार्य कर फिलिपियर कहुच्छे डू नथिंग विथ योर सेल्फिश एम्बिशन निजर स्वार्थ निमंते कौन से कार्य करो ना अन्य को अपना ठार श्रेष्ठ मन कर आम से कर सेलिब्रेशन कर क्रिश्चियन सेलिब्रेशन कर बड़दिन कर मौज मजलिस कर खियापिया कर नुआ ड्रेस कर आमकर जदि भितर ड्रेस ठीक ना ताले ये सब वृथा प्रभु यीशु ख्रीष्ट ये सब ग्रहण कर खुशी होते कि मुझे जाननी ताले आम कि भाव ट्रीट कर अतिथि भाया भिन्न भिन्न कोठरी अच्छी गोटे झील गोटे कहानी अच्छी गोटे झील थे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को डाकिला घर को प्रभु यीशु तुम मो घर को आस आज एटा गोटे स्टोरी से झील आसला सब जिन सजाड़ी के रखला बहुत सुंदर जिन से जीशु जो आसिले घर को से देखा प्रभु यीशु ख्रीष्ट यहाँ मोर बेडरूम बढ़िया सुंदर सजाई अच्छी यहाँ मोर डाइनिंग रूम खाइबा घर यहाँ मोर हॉल ड्राइंग रूम सब देखला प्रयास कला गोटे घर बंद होता गोटे घर बंद होता से प्रभु पचारे यहाँ कहीं बंद होती घर कम कौन देखिपारे से कहला ना प्रभु यहाँ देखनी ए बहुत किसी मुझे सफा करनी अच्छी मैला अच्छी प्रभु जी कहले गर्ल आई वांट यू आर ऑल और आई डोंट वांट एट ऑल मु तो सब किसी चाहे ना मोर किसी दरकार नहीं गोटे घरे मैला रखिचु से रही तू चुपचाप से तोर तोर स्वाधीन भाव तू से कार्य करुचु से मत आसवा दौनु कि मत परिष्कार करने दौनु तो भीतर जिन अच्छी से प्रभु कहते आई वांट यू आर ऑल और आई डोंट वांट एट ऑल
प्रभु से कथा आज आम कहते कारण सी सर्वस्व देदेले आम देखु स्वयं ईश्वर हो आसुंच जगत को आम निमंत सब किसी देदेले किसी भी रखिले रक्त ड्रेन आउट हो गला आम निमंते निजर जीवन देदेले एंड ही वांट्स आवर ऑल ही डिमांड्स आवर ऑल से आम समस्त विषय चाहते और किसी से चाहते किसी हेनी आमर एक लस हो कारण सी आम अनंत जीवन देते आम अतिथि भाया व्यवहार करम जीवन में भिन्न भिन्न कोठरी थाए से कहले गिव योर ऑल और डू नॉट गिव एट ऑल जीसस वांट्स यू ऑल और ही डजंट वांट एट ऑल तृतीय विषयटा है प्रथम है स्ट्रेंजर भाया अजना अपरिचित व्यक्ति भाया व्यवहार कर कि जन अतिथि भाया व्यवहार कर शेष आम कर्ता भाया व्यवहार होस्ट भाया अनेक समय आम गोटे लेखा थाए जीसस इज द हेड ऑफ द हाउस एंड ही इज अनसीन गेस्ट बोल लिखाई थाए से गेस्ट नुहे से जड़े देखिले जन को घर से क्रिश्चियन लोग घर से झुलुला जीसस इज द हेड ऑफ द हाउस एंड ही इज अनसीन गेस्ट से गेस्ट केबे भी तुम होस्ट हो पार गेस्ट केबे भी गृहर कर्ता हो पार गेस्ट है गेस्ट गेस्ट हैज नो एक्सेस टू योर ड्राइंग रूम टू योर बेडरूम टू योर बाथरूम कौट से जापर गेस्ट से गेस्ट रूम रे जो गेस्ट सब दि जाए तार भल बाथरूम अच्छी तार खाइबार रहा सब किसी गेस्ट गेस्ट बढ़िया रेस्ट कैन नॉट बी होस्ट गृहर कर्ता जी से गृहर कर्ता तो आज आम प्रभु जीसस ख्रीस्ट को जड़े अपरिचित व्यक्ति कि अतिथि ना आम प्रकृत में होस्ट बढ़िया व्यवहार कर जीवन कर्ता अटंती ये विषय अनेक समय लोक मान खाली जीसु को ग्रहण करदे हेनी इज जीसस इज द लॉर्ड ऑफ योर लाइफ प्रभु जीसस ख्रीस्ट तुम जीवन कर्ता होती आम कौन कहो दाई किंगडम कम दाई विल बी डन ऑन अर्थ एज इट इज इन हेवन हे मानकर स्वर्गस्थ पिता तुम राज्य आसु तुम इच्छा सफल हो तुम राज्य केमती आसो राज्य जो राजा जदि मो जीवन में राजत्व न करेंगे राज्य केमती आसो मन भावतु वर्ष वर्ष धरिक क्रिसमस पालन कर केते वर्ष धरिक पालन कर जीवन से राजा होती प्रभु होती सी जहाँ आमको कहते करूँ निज इच्छा अनुसार प्लान कर कमिटी कमिटर बसिक खाली प्रार्थना करदेलु आम कथा अनुसार आम चलना प्रभुकर आदेश लड़ुचु कि प्रोविडेंस गाइडेंस लड़ुचु कि सी आमकर जहाँ आम कर स्टैंप दौरान कि यस एटा तुम्हें कर कहीकि ना एक्टिविटी आम एक्टिविटी कर थकी जावा जीवन सैटिस्फैक्शन आसवनी कहाँ पे आम करुटा आम जीवन से कर्ता हाँ चाहती से घर कर्ता संपूर्ण स्वाधीनता थाए प्रत्येक कोठरी को जावाई इच्छा से जिते आम मान निकट को छाड़ीदे से आम मान इच्छा अनुसार से कार्य करेंगे दाई विल बी डन इन अर्थ एज इट इज इन हेवन से प्रार्थना कर प्रभु तुम इच्छा सफल हो कौन तांकर इच्छा इच्छा हमको जानिया खेले संपूर्ण प्रभु बड़े हमको दबा पड़ो वी शुड ट्रीट हिम लाइक ए होस्ट से हम जीवन कर्ता से दिन पर्यंत आम जीवन से कर्ता होना साइड ट्रैक कर दौ किसी कथा आम मानुचु किसी कथा मानुनु ये जोड़ा तीन विषय मुझे कहली से तीन विषय आम देखा अनेक अनेक आम निज निज को क्रिश्चियन कहूँ निज निज बिलीवर्स कहूँ निज निज प्रभु पाई कहूँ निज पवित्र आत्मा पाइचु कहूँ आम भर प्रेम अच्छी कि जे प्रेम पाइबा योग्य नुहे तो आम प्रेम अच्छी कि क्षमा अच्छी कि छड़ा सेवा अच्छी कि सेवा कार्य आम कर प्रभु जीसस निजे कहले मो सेवा पाइबा नुहे कि सेवा करने को आम देखुं क्रिसमस टाइम रे जिते देखा प्रभु जीसस कृष्ण अनेक समय विषय भाविला कांद लगे दुख लगे तुम रियली प्रभु को जानीच ताले बहुत कष्ट लगे जे हाउ कैन ही स्टैंड ऑल दीज थिंग्स मो पे यूजलेस फेलो मो पे जन पापी
आमर आइडेंटिटी है ईश्वर निकट पापी केते बड़ काम करछु केते प्रचार करछु सेटा नुहे वी आर सिनर्स बट नाउ वी आर फॉरगिवन सिनर्स से हम मो पाई कोन कले जीवन दे देले से विषय में भाविछु कि ताकम कि बड़ी बात ट्रीट करछु अतिथि भलिया ना कर्ता भलिया से हमर जीवन रे रेसिडेंट रही छथि ना ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ आवर लाइफ इज ए रेसिडेंस से हमको हम हृदय भीतर रही छथि ठीक अछि पवित्र आत्मा हम हृदय भीतर अछंती एज ए रेसिडेंस रही छथि ता गुड कोठरी बसई दिछु रविवार आसिला बढ़िया सुंदर कर दो कौन कन्वेंशन आसिले कौन मीटिंग हेले ओ तांको बहुत किसी प्रशंसा करी बढ़िया वर्शिप कर दो कि देखला इजी रूलिंग योर हार्ट से हमको हृदय का जी अधिकार करछंती कि से हम हृदय को चलाउछंती कि से हम जीवन रो कर्ता हिचंती कि सेटा हमको देखिबा पड़ियो दैट इज द मीनिंग ऑफ क्रिसमस जदि से हमन जीवन रे कर्ता ही ना आज पर्यंत ता कर्ता करियो पड़ियो मोर गोटे छोट कहानी मन पड़े गोटे से कहानी से कहानी द्वारा मुझे इलस्ट्रेशन करने को जाए जड़े दीटा गोटे पुओ गोटे झील सान सान पिला थिले से माने 10-12 वर्ष हम से भल सांग थिले सरिता आ गोटे ना हला रवि सरिता हला झील रवि हला पुओ और रवि कौन करे से बहुत मार्बल जो गुड़ा अच्छी मार्बल बाटी खेलते नहीं से बाटी से बहुत मार्बल्स मार्बल से खेले अति सुंदर भाव से मार्बल मारिक से कौन कर बहुत समस्त जीति जीव बहुत सुंदर मार्बल खेला तार बहुत मार्बल तार पकेट सब था और सरिता सी लाइक्स वेरी चॉकलेट्स और दिने से माने एंती जाओ से दी जन सांग और सरिता संग जिते रवि को देखा हुए सरिता गुड़े चॉकलेट्स धरला से रवि कहला सरिता मत चॉकलेट्स गुड़ा दबु कि से कहला हो ठीक अच्छी से सरिता टी बार्गेन कला से कहला तोर जिते बाटी अच्छी बाटी माने मार्बल मार्बल गुड़ा बाटी खेलते नहीं से मार्बल गुड़ा सब दबु कि तो मते से कौन कला तार गोटे बहुत गोटे मार्बल थाए ब्लू मार्बल ता कहते ब्लू ब्लू रंगर गोटे मार्बल थाए आ से ब्लू मार्बल को से बहुत भल पाए तो से कौन कला तो पॉकेट रे हाथ पुरे धीरे धीरे से ब्लू मार्बल को भीतर को ठेल देला आ जिते मार्बल थिला सब धरिके धरला कहला ठीक अछि मो मार्बल सब से तो सब मार्बल दबु मते ना हाँ मोर सब मार्बल तते दे देबी तो सब चॉकलेट मत दबु ना हाँ मोर सब चॉकलेट दे देबी सरिता विश्वास ते तार सब जिते चॉकलेट धरथिला से कहला तो मार्बल दे से मार्बल सब ता हाथ दे देला से सरिता विश्वास ते सब चॉकलेट तार दे देला किंतु रवि से तार सब सब बाटी गुड़ा दे नथला गोटे बाटी से लुचई के रखथिला ब्लू मार्बल लुचई के रखथिला ताकू से दे नथला से सरिता पचार तुम सब दे देलु से कहला हम सब दे देली किंतु से दे नथिला तापर से किछ बाट जाई दे देला पर सरिता कोन कला तार विश्वास से दे दैछि सब जिंस से पड़े आसला बेल को से पचारुछि ए सरिता सरिता सुन सुन तो सब मार्बल देछु की सब चॉकलेट देछु की से कहला हम सब चॉकलेट देछि देख मो पर किछ आ टिके बाट गला पर से कहछि तुम सब चॉकलेट देछु की एन से दी तीन ता पचारुछि तू सब चॉकलेट देछु जेहेतु से तार मार्बल देई नथिला भाई भणी माने एटा गोटे कहानी आज हम जीवन रे मार्बल सब अच्छी कि ब्लू मार्बल येलो मार्बल ग्रीन मार्बल कि हम जीवन रे प्रथम स्थान ग्रहण सब किछ हम प्रभु दउछु गोटे लुचई के रखुछु जोटा मते बहुत भल लागे मु आकु छाड़ी परिबिनी ए झियो को छाड़ी परिबिनी ए पो को छाड़ी परिबिनी ता संग मो रिलेशनशिप काटी परिबिनी तुम प्रभु तुम काम करिवे कि ता संग जो रिलेशनशिप चलतिबो व्हाट इज दिस केतेटा ब्लू मार्बल हे पारे येलो मार्बल हे पारे ग्रीन मार्बल हे पारे आज हम जीवन में केतटा मार्बल रखिच माने लुचेकिरी जोटे हम प्रभु को हम संपूर्ण रूप दे पार टोटली प्रभु चाहती हम कहते आई सरेंडर ऑल हम आई सरेंडर ऑल खाली गीत गाई दउछ अनेक समय किंतु आई सरेंडर ऑल करू आज मन कर विशेष भाव में जिते मैंने ए नुआ मास आरंभ करुचु आ एटा होची गोटे सीजन विथ अ रीजन मीनिंगफुल एंड ब्लेसेड हवार अछि एटा मन कर आशीर्वाद युक्त हवार अछि
କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ଆମମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁ କାମ କରିଥାଇ ପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନେ କେତେ ବ୍ଲୁ ମାର୍ବଲ, କେତେ ୟେଲୋ ମାର୍ବଲ, କେତେ ଗ୍ରୀନ ମାର୍ବଲ ଛୁପେଇକି ରଖିଛୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଇନୁ। ଗୁପ୍ତ ପାପ, ଗୁପ୍ତ ପାପ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି କି? ଇଜ ହି ଦ ଲର୍ଡ ଅଫ ଆୱାର ଲାଇଫ, or he is just a guest? ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ନା ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ନା ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳି ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଆମ ହୃଦୟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି, ନୋ ଡାଉଟ ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ତ ଆଜି ଆମେ ନିଜ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା, ମୁଁ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି, ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇ ମାସରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ, ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ଫାଷ୍ଟ ଡିସେମ୍ବର 1 ସଣ୍ଡେ, ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି କି? ଇଜ ହି ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ ମାଇ ଲାଇଫ? ଇଜ ହି ଦ ଲର୍ଡ ଅଫ ମାଇ ଲାଇଫ? ସେ ମୋ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି କି, ନା ସେ ମୋ ଜୀବନରେ ଅତିଥି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ନା ସେ ମୋ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି? ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଯଦି ସେ ଆମଙ୍କ ଜୀବନର କର୍ତ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ସାହି ପଡିଶା ଲୋକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉନୁ। ତୁମର ବେଶୀ ବର୍ଡନ ଅଛି, ଆମେ କେତେ ଜଣ ଅଛୁ, କେତେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଏନ କରିବେ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଏଇ ମାସ ଅତି କମରେ 100 ଜଣ ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ପହଞ୍ଚେ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ସେ ଯେ ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ ଅଟନ୍ତି, ସେ ଯେ ଏକମାତ୍ର ପରିତ୍ରାଣ କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ମରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବସିକିରି ଖାଲି ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଖାଲି 100 ଥର ବି ପ୍ରଚାର କରୁ, ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। We have to get out of the church compound, reach the people. ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ, ସେ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରେସିଡେନ୍ସି କି ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ନିଜେ ନିଜେ ହୃଦୟ ନ ଖୋଲିଲେ, ଆଉ କିଏ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟ କରିପାରିବନି। ଉଦାହରଣ, ଯେତେବେଳେ ଜେଲ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପିତର ଜେଲ ଭିତରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଜେଲ ଖୋଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜାଗା ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ସେ ଡୋରଟା ଖୋଲି ନଥିଲା। ସେ ଆସି ଖଟଖଟ କରନ୍ତି, ରୋଦା ଶୁଣିଲା, ପିତରଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛି, ସେ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା, ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସିକି ଖୋଲିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଜେଲ ପ୍ରଭୁ ଖୋଲିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଛିଟକିନିଟା ଖୋଲି ନଥିଲେ, ଆମକୁ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଆମକୁ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ। ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମେ ମୋ ହୃଦୟର ରାଜା ହୁଅ, ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ କରିବେନି, ସେ ଆମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆସୁ ଆମମାନେ ଆଜି ନିଜ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ମୁଁ କାହାକୁ କହୁନି, ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କି? 24 ଆୱାର୍ସ ଭିତରେ, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଳାପ କରୁଛୁ? ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦେଲେ ନୁହେଁ, ବାଇବଲ କେତେ ପଢୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କେତେ ପଢୁଛୁ? ଜଣେ ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତୁମ ବାକ୍ୟ, ଆମର ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ମୁଖରୁ ନିର୍ଗତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ତ ହାଉ ମଚ୍ ଟାଇମ୍ वी आर ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଫର ଦ ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ? ୱାର୍ଡ ଅଫ ଗଡ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହିବେ, ରିଭିଲ କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ରିଭିଲ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଆମକୁ ନୂଆ 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 ବିଷୟ ସବୁ ଶିଖେଇବେ। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବନି, ପ୍ରାର୍ଥନା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରିବାନି। ଯେତିକି ସମୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସେତିକି ସମୟ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ରିନୋଭେଟ ହେଇଯିବ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦଉଛୁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୁହେ, ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଓ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ। ଆଜି ଏଇ କ୍ରିସମସ ସିଜନରେ ବଡଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଜା କରିବା, we will enjoy definitely। ଆମେ କହୁନି ଯେ ଦୁଃଖରେ ବସନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସେ ଆସିଲେ ଆମ ପାଇଁ ମଲେ, ପୁଣି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ନବା ପାଇଁ।
ତ ଆମେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ହବା। Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added unto you. ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? all these things ପଛରେ ଗୋଡଉଛୁ। Seek ye first king and the kingdom. ରାଜା ଆସିଲେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ରାଜ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆସିବ। ଖାଲି ରାଜ୍ୟକୁ ଡାକିଲେ ଲାଭ ନାହିଁ। ରାଜ୍ୟକୁ ଡାକିଲେ ଆମେ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ନିଜେ ଗଠନ କରିଦଉଛୁ। ଆମେ ନିଜେ ରାଜା ହେଇଯାଉଛୁ। ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ରାଜା ହବାକୁ ଦଉନୁ। ତ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଏ ରାଜା ଅଟ? କିଏ ଆମର ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଇଛୁ ନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ରକମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ମାର୍ବୁଲ ସବୁ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ ସବୁ ରଖିଛୁ। ସେ ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀକୁ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତା ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରାଜତ୍ୱ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା କୁହନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ନିଜ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଆଉ ଏଇ କ୍ରିସମାସ ଟା ଆମେ ଆନନ୍ଦ କରିବା। ଆମେ କେବଳ ଆନନ୍ଦ କରିବା ତା ନୁହେଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ବାଣ୍ଟିବା। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସେ ବଡ ବଡ ସଭା ମାନଙ୍କୁ, ସବୁ ଧର୍ମ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଯାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନୁହେଁ। ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ଲିଭିଂ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଟୁ ଦିସ୍ ଡାଇଂ ୱାର୍ଲଡ। ଏ ମୃତ ଜଗତକୁ ମୁଁ ଜୀବିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୁଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ତମକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାକୁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ତୁମେ ଜାଣ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିନା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବୃଥା। କାରଣ ସିଏ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜଗତ ନିମନ୍ତେ। ସେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏମନ୍ତ ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ଆମେ ଜୀବନ ପାଇଛୁ, ସେ ଜୀବନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁଛୁ କି? ଯେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କର୍ତ୍ତା ନ କରିବୁ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାଙ୍କର ଫୁଲନେସ୍ ଅଫ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ ଆମେ ସେଟା କଦାପି ଏନ୍ଜୟ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଟିକେ ପ୍ରେୟାର କରିବି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନୀରବ ହବା, ଆଖି ବୁଝିବା, ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ନିଜ ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୁଁ ତମକୁ ଅତିଥି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ନା ଜଣେ ଅପରିଚିତ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ନା ତୁମେ ମୋର ରାଜା ହେଇଛ? ଯଦି ରାଜା ହେଇଛ, ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ରାଜା ହେଇନାହାନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ଅତିଥି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବିନି, କିମ୍ବା ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରିବିନି। ଆସ ତମ ଜୀବନର ରାଜା ହଉ। ଲର୍ଡ ବି ଦ କିଙ୍ଗ ଅଫ ମାଇ ଲାଇଫ, ବି ଦ ଲର୍ଡ ଅଫ ମାଇ ଲାଇଫ, ନଟ୍ ଏ ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯେମିତି ସବୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରୁଲ ହୁଏ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯାହା କହିବେ ସେୟା ହବ। ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେୟା ହଉଛି। ମୋ ନୀରବରେ ନିଜ ଦେହକୁ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେବା। ମୁଁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। Jesus, Jesus, speak to us, Lord. Hallelujah. ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, ରାଜା ମାନଙ୍କ ରାଜା, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପିତା ଈଶ୍ୱର, ତୁମ ମହାପବିତ୍ର ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ କରୁ କରୁ ତୁମ ଦୟାର ସିଂହାସନ ନିକଟକୁ ଆସୁଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମକୁ ଅନାଥ କରି ଛାଡି ଯାଇନାହ। ତୁମେ ଆମଙ୍କ ଇମାନୁଏଲ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟ। ତୁମେ ଆମଙ୍କ ସହିତ ଅଛ। କେବଳ ଆମଙ୍କ ସହିତ ନୁହଁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଆମଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଛ। କାରଣ ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲ, ମୁଁ ପାରାକ୍ଲିଟସ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପଠେଇବି, ସେ ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ, ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛ, ପୁଣି ମଧ୍ୟରେ ଅଛ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛୁ କି ପ୍ରଭୁ? ତୁମକୁ ଆମେ ଜଣେ ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କି, କିମ୍ବା ଅତିଥି ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ କି? ପ୍ରଭୁ ଯଦି ତାହା ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ତୁମ ପବିତ୍ର ରକ୍ତରେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଧୋଇ ଦିଅ। ଏଇ ପ୍ରଭୁ ସିଜନରେ ଡିସେମ୍ବରକୁ ତୁମେ କେତେ ଦୟା କଲ ପ୍ରଭୁ। 11 ମାସ ତୁମ ମାନଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ତୁମରି ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତରେ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିଲ। ଆଜି ତୁମରି ଉପାସନା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତୁମରି ପ୍ରଶଂସା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ତୁମକୁ ୱର୍ସିପ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରଖିଛ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମକୁ ଯେପରି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି, ଲର୍ଡ ବୋଲି
the king of my life बड़ा जे पूरा माने ग्रहण करिवो एथिने मते प्रत्येक को तुमे दया करो आशीर्वाद करो प्रत्येक को मस्तक ऊपर प्रभु तुमर से पवित्र कंठविद्ध रक्त जरा तुमे रखो तुमरे आशीर्वाद तुमे ढाली दे प्रभु जेतरो हम नवा वर्ष प्रवेश करी प्रभु हम संपूर्ण रूपे तुमरी हे जाइतबो तुमे हम प्रभु तुम राज्य कार्य निमंते व्यवहार करूछो करिवो एथिने मते धन्यवाद दउछ प्रत्येक को प्रभु तुमे दया करो प्रभु कारण तुमे हमको प्रेम करो अमन को गुण को नुहे अमन कौन कार्य करछो हम कार्य को तुमे प्रेम करोनी बिकॉज यू लव अस लव तुमे हमको प्रेम करो प्रत्येक को जहाँ किसी प्रयोजन विषय अछि प्रभु आत्मिक शारीरिक मानसिक जहाँ किसी प्रभु अछि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जहाँ प्रॉब्लम अछि प्रभु तुमे सब किसी सॉल्व करि पारो प्रभु तुमे एल शादाई गॉड ऑफ ऑल सफिशिएंट हमें निज निज तुम हस्तर देल प्रभु तुम्हारी आशीर्वाद युक्त हस्तम पर रखी तुम्हारी गौरव करने निमंते तुम आमान को व्यवहार करो धन्यवाद प्रशंसा गौरव संभ्रम जुगे जुगे तुम्हारी हो प्रभु यीशु को नाम रे मांगिलो आमीन एंड आमीन आमीन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड धन्यवाद आज्ञा सुंदर वाक्य निमंते आज मासर प्रथम दिन प्रभु जन्मदिन पालन करिवार प्रथम दिन माने ए मास सारा प्रभुकर जन्मदिन को आमे सेलिब्रेट करिबा आमे चिंता करिबा समीक्षा करिबा माने को हिसाब रे प्रभुकर से जन्मदिन को सेलिब्रेट करूछु सुंदर भाबरे वाक्य देइचंती आ ताकू पुनर्बार कौन विषय कहबार आवश्यक नहीं तेणु करी प्रभु आमान को आशीर्वाद करंतु प्रभुकर दास आज प्रथम दिन रे आमान को विजय दिन प्रथम दिन मासर सुंदर भाबरे समस्त विषय को आमान को मध्य रे कहिचंती तेणु करी प्रभुक दास को धन्यवाद दउची प्रभु तांको आशीर्वाद करंतु आ तांकर समस्त सेवा कार्य तांकर परिवार समस्त को आशीर्वाद करबा संगे संगे प्रभु तांको सुस्थता स्वस्थता दे आहुरी प्रभुकर सेवा कार्य करबा पर्यंत तांको सहायता करंतु प्रेज द लॉर्ड आज्ञा Praise the Lord. Thank you so much.